Okay. So, kini x cubed plus 4x squared plus x minus 6. So, mao ni siya gikan kining 1, 4, 1, negative 6. Kini imong kaon ra ani is only the numerical coefficient, dili nimo ilabot ang variables. So ang 1 is from x cubed, kay x ang iyang numerical coefficient is 1. Then 4x squared, which is kining 4 ra only, x is 1, then negative 6. Then in synthetic division mo ni iyahang forma, kana siya, kana dayon ug unsa ang number nga naa diri nga place dapit, imo na siyang i-bring down. Bring down nimo, then first step nimo is imong i-multiply ang imong gi-bring down diri di ani imuhang divisor. So 1 times negative 2 is negative 2. Then after i-add 4 plus negative 2 is positive 2, kay negative 2 maning usa nga number. Then after ana i-multiply na pa nimo siya balik diri. So kanina pod 2 times negative 2 is negative 4. Then add na pod 1 plus negative 4 is negative 3. Then negative 3 times negative 2 is positive 6. Then add na pod ka, negative 6 plus 6 is 0. Mailan nimo na siya ug ganas ana kamo and not and but kining kung sakto ang imuhang answer if mo ang last digit here mo answer siya og 0. If mo answer siya og 0, then sakto imuhang answer ana. So mo ana ni imuhang answer. So now 1, 2 ug negative 3, automatic kini si 1 mo nimong x squared, kay x cube ang kadaan diri. So mailanan mo na siya, or para di ka maglibog magikan ka diri. Yes, so negative 3 2x og x squared, nakagets lang. So from here ready ka maglibog ka is 1, 2, negative 3. So automatic 0, wala na ni siya. Ang negative here, negative 3 mo ni imuhang constant number. Dayon the second one is kining linear term, then the third one is the quadratic term. So automatic x squared plus 2x minus 3. Nganong x man, kay x man iyang gigamit diri nga variable. Simple as that. Then after, you can factor out na. So mangita kabalo naman ka mo factor, no? Kung kabalo na ka mo factor, you simply do this one. Ana, dayon put x, then find a number nga kung imo mag-try an error ka ani, find a number nga mo ug imo i-multiply mo gawa sa negative 3. So the number is 3 and negative 1. Then you can try it if muguwa ba ni siya. So try FOIL method. So x times x is x squared, x times negative 1 is negative 1, then negative 1x or negative x, then 3 times x is positive 3x, then 3 times negative 1 is negative 3. So niguwa na siya diri. Naman kay middle term. Sige, ako i-write ha. Here. So i-file method natin ni. So x squared plus x minus x rather. No, minus ni siya. Dayon plus 3x minus 3. So niguwa na ni siya. Naman kay combine like terms here. So may mo siyang x squared minus 2 plus 2x minus 3. So niguha siya. So sakto imuang factor. Mano siya. Sakto imuang
factors. So, therefore, iya nga factor ani niya is mao ni siya x plus 2, x plus 3 ug x minus 1.